بونجور ا توتي ا توس اهلا وسهلا. انا توحشتكم بزاف، سمحوا لي على التعطال، مي خديت واحد 4 جور دو روبو. جيسبر كو فوز الي بيان اي كو سا سباس تري تري بيان لي فاكونس. فوالا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كدوزو هاد لي فاكونس ديالكم. اليوم بلا جديد، بلا خفيف ديال هاد ديال العطله. فوالا الواحد ما يهرش راسو في الطياب. جو vais vous présenter des lasagnes faites à ma façon, des lasagnes que je cuis pas auparavant. Voilà, vous allez tout voir sur la vidéo, mais par contre c'est pas moi qui va vous présenter la recette aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Restez avec moi, on va passer tout de suite aux ingrédients. اليوم غادي ندير لكم لي لازاني كما شفتوا معايا في هاد لا فيديو، كيجيو زوينين وكيجيو باينين طبقات رائعين صراحه، كيجيو بنان بطريقه مختلفه. ولكن ماشي انا اللي غادي نقدم لكم هذا الطبق ديال اليوم، شي واحد اخر اللي تيحماق على تقديم ديال الاطباق تا هو. خليكم معايا في لا فيديو، ما نحرقش لكم كاع المراحل، وكنقول لكم تبعوا لا فيديو jusqu'à la fin. et merci pour tous les gens les nouveaux abonnés. je vous remercie beaucoup. شكرا على المشاهده ديالكم، كتشجعوني بزاف باش نستمر ونعطيكم دائما المزيد. شكرا بزاف ونخليكم على فيديو. الى اللقاء. Aujourd'hui, c'est moi qui va vous présenter la vidéo. Donc, ce sera des lasagnes aux carottes râpées et au thon. Donc, nous aurons besoin de fromage râpé, mozzarella râpé, de un seul oignon râpé, de carottes râpées, de sauce tomate, de crème entière, de feuilles laurier, de poivre, de l'ail en poudre, du paprika et du sel, du thon bien, 2 boîtes de thon, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Et bien sûr, pour les lasagnes, nous aurons toujours besoin de feuilles de lasagne. Et aussi, pour bien la forme, on aura besoin d'un moule carré. Voilà. Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Lioma, c'est ma fille qui va vous présenter le plat de lasagne, c'est son plat préféré d'ailleurs. Et vous avez vu et vous a montré les ingrédients en français. Je vais traduire maintenant en arabe. اليوم غادي ندير معكم لي لازاني ديال الخيزو محكوك وديال الطون، كيجيو واعرين بلا كفته بلا والو. دونك بهاد لي لازاين هادو غادي نحتاجو، عندنا هنايا واحد الساشيه ديال الفرomاج ايمونتال غابي، عندنا 2 بول دو جوج ديال هانوليت كنهضر بالفرنسي هذا فرماج حمر محكوك، عندنا 2 ديال الكرات ديال الموتزاريلا محكوكين، واحد البصله محكوكه وجوج خيزوات محكوكين، واحد البواطه ديال الكولي ديال الطوماط فري، بواطه ديجا واجد، ديجا هذا واجد، شويه زيت الزيتون، شويه زيت المائده، 2 بطاط ديال الطون ديال الماء، شويه الملحه، شويه ديال البابريكا ولا التحميره، شويه ديال الثومه محكوكه ناشفه ولا مجففه، شويه ديال البزار، 2 ورقات ديال سيدنا موسى باش نسمو هذيك لاصوص طوماط، واحد البواطه ديال لا كريم فريش اونتيير. وهنايا من طبيعه الحال غادي نحتاجو الوراق ديال لي لازاني اللي انا ما كنطيبهمش، مولفه ما كنطيبهمش من قبل، كطيب كلشي خطره وحده في المول. ندوزو دابا لا بريباراسيون، خليكم معنا. Directement on va passer à la préparation de notre sauce. Donc dans une gamelle on va mettre un petit peu d'huile d'olive et un petit peu d'huile de tournesol. شويه زيت الزيتون وشويه زيت المائده. Allez, je te laisse faire les commentaires. De l'huile de tournesol. Ça te fait plaisir, vas-y. Après, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute un oignon râpé, les olives. Voilà. Voilà, on les verse. Ensuite, faut que tu parles en toi parce que là on t'entend pas. Pour continuer, pour bien que tout soit dedans, vous aurez bien besoin d'une cuillère en bois ou d'une cuillère normale. Voilà, شكرا. دابا انا غادي نحمر هاد البصله، غادي نخليها غير طيح شي شويه، ومن طون غادي ندير. tu veux rajouter les épices؟ بنتي غادي لينا غادي تزيد لكم لي زيبيس. عندنا معلقه صغيره ديال الملحه. tu peux le dire en français. Donc ensuite on va rajouter le sel. Une petite cuillère.
Une petite cuillère bien remplie. Une cuillère de sel. Voilà. Une cuillère de paprika. عمريها مزيان. معلقة ديال التحميرة. Voilà. Une cuillère d'ail en poudre. معلقة ديال الثومة محكوكة. Et une cuillère de poivre. ومعلقة صغيرة ديال التوبزار. هادو ما عامرينش انا غادي نزيدهم. Bien les remplir, d'accord? D'accord. Voilà. Après. Ensuite, on peut rajouter encore un peu de sel. حركي. On rajoute encore un peu de sel. حركي. Et on peut mélanger. Voilà. Voilà, بنتي حركي. نحركوا هاد الشيء مزيان. Ça va cuire, ça va être bon. Voilà. Franchement, ils sont bons, les épinards, les légumes, بالثوم صراحة كيجيو زوينين. Les épinards, oui, les lasagnes. Moi, j'ai besoin de lunettes aussi. C'est vrai. Parce que vraiment, ça brûle les yeux. درك غادي نزيد هذوك لي كاروط رابي. On rajoute les هذاك الخيزو محكوك غادي نزيدهم. Utilisez votre main pour laisser le reste, voilà. Si tu veux traduire ça Vous aussi. pouvez mélanger. Les carottes râpées vont se mélanger avec les oignons. Ensuite, ça va cuire. Tu sais qu'on va pas t'entendre, tu parles comme ça. Et on peut fermer le couvercle. Mais on laisse quand même. On va le laisser 2 minutes. Maintenant que les carottes râpées sont presque cuites, nous aurons besoin de verser le coulis de sauce tomate et aussi les feuilles de laurier. دابا ها هي الخيزو ديالنا طاح مزيان. دابا غادي نزيد ليه هذاك المطشه اللي محكوكه. راني غنزيدها دابا كلها. On met tout ce qui reste à l'intérieur du bol. Et tu peux rajouter les 2 feuilles. ونزيد هذوك 2 وريقات ديال Les 2 feuilles. ديال الرند. Et 2. بقى سيدنا موسى في الداخل باش ينسموا ليا هذيك سميتو هذيك لاصوص. صافي ونسد عليها ونخليها حتى طيب. وهكذا ملي نخرجها من العافيه عاد نزيد ليها هذاك الثوم. داكوغ. Du coup, on pourrait mélanger. Voilà. اي maintenant je vais la laisser tranquillement Voilà. sur feu doux. ونتلاقاو من بعد. في هذه المرحله هذه هو دابا كلشي طاب. j'ai oublié de rajouter un petit peu de persil. Donc, on va chercher le persil. Donc j'ajoute le persil ici. C'est un petit détail que j'ai oublié. Voilà. Voilà, on a rajouté le persil. Voilà. On peut mélanger ça avec la sauce tomate et les feuilles de laurier. Là, c'est bon. J'éteins le feu. Éteins le feu, dis non. C'est bon. وفي هذه المرحلة كنزيد الثوم. Et on peut rajouter le thon. Là, une fois tout est cuit, on rajoute le thon. هنا غنزيد هذا الثوم ونحرك شوية وصافي غادي ندوزو tout de suite. Oups. ندوزو tout de suite le montage. Voilà, tout est prêt pour les lasagnes. En fait, il faut que ça soit liquide, un liquide rouge avec un peu de thon, voilà, un petit point. Voilà, tout est prêt. Là, on va passer directement au montage. غندوزو دابا نمونطيو هاد لي لازاني ديالنا. هانتوما la sauce, on doit obtenir une sauce comme ça liquide. Pourquoi? Parce qu'on a les feuilles de lasagne qui sont pas cuites. Donc, à l'aide de cette sauce, l'humidité de la sauce et le liquide, ils vont cuire. Du coup, voilà. Juste une petite explication et une petite entre parenthèses. Bon, je vais mettre une première couche de sauce. La première couche de sauce, tomate. Je ramène ça à côté de moi. Voilà, facile. Voilà les feuilles de lasagne. On va les placer au-dessus. On va les placer au-dessus de la sauce tomate. De la première couche de sauce tomate. D'accord. طريقة عادية. Si jamais vous n'avez pas assez de place pour mettre un gros bout de feuilles de lasagne, vous pouvez couper. Voilà. Ensuite, on va rajouter la crème Un fraîche. petit peu de crème fraîche. شوية ديال la crème fraîche كنديرها وسط. On va faire un هكا par غير هكا un. شوية. Un petit peu de gruyère. Un peu de Pourquoi le gruyère? Parce qu'après quand ça cuit, quand il y on aura coupe, du fromage voilà, fondu. on a le fromage fondu. Ça va vraiment Une trop couche. appétissant.
Deuxième couche de sauce tomate. Deuxième couche de sauce tomate. Voilà. Voilà la deuxième couche. Voilà يا الحباب هذا هو البلات تاع اليوم لي لازاني او كاروت اي او طون لي وجدوا ابري 35 minutes de cuisson exactement. هذاك الفرماج تقرمل من الفوق كيجي رائع صراحه. غير جربوه ردوا عليا ميم لينا حمقت عليه اصلا هي كتحماق على On rajoute la crème entière et voilà, ça continue. Et ça, on peut dire que c'est la dernière couche. On va rajouter encore pour la fin un peu de crème fraîche. Voilà, bien partout. À la fin, il faut vraiment rajouter un peu plus de crème fraîche qu'avant. Voilà, on vide tout. Et on rajoute la dernière couche de gruyère à blé. Voilà le résultat pour l'instant. On peut rajouter pour finir la dernière couche de sauce tomate. On en rajoute un peu plus. Voilà. On rajoute tout le bol. Faut que ça cache tout le gruyère râpé. Ensuite, s'il y a encore des trous, c'est pas grave. Donc, tout à la fin. فوالا انا ساليت المونتاج ديال لي لازاني ديالي بقى لي غير لا موتزاريلا que je vais rajouter à la fin. Tout à la fin. Sinon, si vous voulez pas utiliser la mozzarella, vous pouvez utiliser préparer une crème béchamel. Mais bon, moi j'évite vu la quantité de graisse que j'ai déjà mis, la quantité de crème fraîche, fromage et tout ça, j'évite de rajouter encore de la crème, la sauce béchamel, juste un petit peu de fromage râpé dessus, c'est tout. Voilà. On a commencé d'abord des béchamel, les lasagnes d'Yali. Là c'est bon, pardon. Voilà le résultat. Ça y est, là je vais enfourner à 180, le haut et le bas. Le four est préchauffé pendant, allez, on va dire 35 à 40 minutes, à surveiller bien sûr. Et on se voit tout à l'heure pour le résultat final. D'abord, غادي ندخلها للفران، هكا كتكون الشكل ديالها. راه كتشوف فيها ليكيد لتحت، il y a du liquide. C'est fait exprès pour que la pâte باش تطيب لنا هذيك لاباط اللي كاينه، داكوغ. ندخلوها 30 حتى 35 حتى 40 دقيقه ونتلاقاو من بعد. الفران ديجا سخون فوق ولتحت 180 درجه، وبات مشوفين نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي. يلا. Et voilà, هذا هو البلات ديال لي لازاني après 35 minutes exactement de cuisson. Ils sont cuits, ils sont prêts. Vous avez vu, elle a absorbé tout le liquide. Ils sont bien cuits juste comme il faut. هذاك الشيء علاش انا ما كنطيبش كما قلت لكم من قبل، ما كنطيبش الورقات
ديال لي لازاني تنخليهم يطيبوا في لاصوص طوماط وهذيك la crème liquide. Une petite astuce pour les gens qui n'ont pas ou bien qui n'ont pas trouvé la crème liquide, vous pouvez utiliser de la mascarpone à la place. تهي تقدروا تستعملوها ou le fromage blanc. C'est le même résultat. Voilà. Juste une autre parenthèse. J'espère que le plat d'aujourd'hui, ça vous a plu et que vous allez le tester bien sûr chez vous. En tout cas, il était super bon. Mes enfants les ont adoré. Lina, كتموت على لي لازاني عجبوها بزاف وخفاف وما كان en fait on ressent pas le goût des carottes du tout, mais on sait qu'elles sont là. Bon, on sait que les carottes c'est trop bon pour la santé, voilà, notamment pour les enfants. Donc بحال هاد لي بلا بحال هادو ما حاولوا ديما تدخلوا فيهم شويه ديال الخضره، الكورجيت، لي كاروت، هاد الحوايج اللي ما تيبانوش في الماكله وتاكلوهم دراري صغار وعرفوهم باللي مفيدين للصحه. هذا هو البلا ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكون لا فيديو عجبتكم وكو استفدتوا معايا حوايج جداد، وكنقول لكم شكرا بزاف وسلامه. نتلاقاو ان شاء الله نهار اخر ووصفه جديده. Je vous dis merci beaucoup et à très très vite, nouveau plat, ok? Et je vous dis merci à tous, salam alaikum.